we're vlogging. Me and Tony Pan. Look at we have a challenge. We're gonna guess what are these. Kinsay Bordy today. Bordy. Maboard ba? Board. Board ko na. Sige, board ko. Board. Kinsay. Katawan natin. Kinsay mo kalit og katawa diri. Kinsay mo kalit og katawa diri. Kinsay magita diri. Kinsay ay ako na. Kinsay butan. Mi. Kinsay maabot sa angel. Sa heaven ko guys. Sa heaven ko. Kinsay maabot sa hell. Hell. Ikaw. May maabot ka sa hell? Kinsay hilig mo internet. Kinsay hilig mo sayaw. Kinsay vlogger din eh. Mi. Kinsay nagka-Roblox. Kinsay may Roblox din eh. Kinsay nag-eskwela sa SPED. Nag-eskwela sa SPED. Sa SPED ba? Nag-eskwela dito sa SPED. Kinsay nag-eskwela sa Mabini. Dili ka ba? Kinsay nag-eskwela sa... Sige pa. Kinsay nag-eskwela sa Rinoy Garcia. Leon ay Garcia. Sige. Kinsay Bright. Kinsay hawd ng basa. Kinsay kabalo og divide. Kinsay kabalo og times. Kinsay kabalo og plus. Kinsay kabalo og number times. Ay, dili ko. Kinsay kabalo og divide na numbers. I always answer N and I got all wrong. My God. Who loves math? Kinsay ganahag Filipino. Kinsay ganahag English. Whee! I like English. Kinsay Englishera sa una. Kinsay guwapa. Sa una diya. Kinsay patignaw. Sa una diya din. Wow, kabalay. Ikaw na lang nakuha ko ang kinsay manungkab o pagkaon. Wait lang, kinsay manungkab o pagkaon. Manungkab ko sa taas. Huwag na ipagkaon. Kinsay hilig manghuwag pagkaon. Huwag pa ng hin. Manghuwag di ka pagkaon niya. Huwag pa ng hin. Yeah? Kinsay ginabunalan sa mama. Ako di ay. Ako nagtao ko bastos. Kinsay hilig mo tanaw bastos dili. Kinsay hilig mo tanaw o dili bastos. Dili ko magatanaw bastos dili pwede. Kinsay nagatanaw og YouTube. Ni sulit ko ni. Kinsay nagatanaw og Facebook. Ako nagatan ako Facebook. Kawawan ko na kinsay nagatan-aw GC. Nagatan-aw GC. Sige, maulat to guys. Bye.